بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 13 اکتوبر 2025 ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 21 ربیع الثانی 1447 کی تاریخ بنتی ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں میں خلیجی ممالک سعودی عرب کے ورک اور فلائٹ آپریشن سے متعلقہ ویزا سروس، عالمی میڈیا، پاکستان انڈیا کے جنگی حالات، افغانستان کے ساتھ کس قدر بھیانک جنگ پاکستان کی ہوئی، یہ تمام تفصیلات آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ ویور، افغانستان پاکستان کشیدگی اور افغان وزیروں کے پاکستان مخالف بیانات کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی زبردست بحث چھڑ گئی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی بڑے اہم جرنیل، جس میں خاص طور پر ضیاء الحق کا نام لیا جا رہا ہے، انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پوچھا جائے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ماضی میں ظلم کیوں کیا تھا۔ یعقوب ملا اور ملا عامر دونوں افغانی پاکستان میں پلے بڑھے، یہیں سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے آباء و اجداد نہ صرف پاکستان میں پناہ لی بلکہ کاروبار بھی کرتے رہے، لیکن اس وقت یہ دونوں افراد پاکستان کے ازلی دشمن کی زبان بول رہے ہیں، پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے دشمن ملک سے اتحاد کر رہے ہیں۔ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے، اور ضیاء الحق کے بعد فیض حمید، جنرل باجوہ، عمران خان بھی ان سب کے لیے برابر کے شریک ہیں، کیونکہ تحریک انصاف نے حکومت میں طالبان کو KPK میں واپس لانے کے لیے آسان رستے فراہم کیے تھے، جس سے پاکستان کے حالات کشیدہ رہے۔ شہر ہو یا بارڈر، ہر طرف سے پاکستان کو ٹف ٹائم دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق افغان سرحد پر دھماکہ خیز جھڑپ نے پاکستان کا مقام ایک بار پھر سے دنیا میں بلند کر دیا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ پاکستان آرمی کی تاریخی آپریشن سے 200 سے زائد پاکستان پر حملہ آور ہونے والے دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے ہیں، جبکہ 23 پاکستانی فوجی جوان شہادت کے رتبے پر بھی فائز ہوئے ہیں۔ افغانستان کی جانب سے سرحد پار کی جانے والی اشتعال انگیزی کارروائیوں کا پاکستانی فوج نے منہ توڑ جواب دے کر پوری دنیا کی سازشی عناصر کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور امن پر اب کوئی بھی کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان آرمی کے شیر دل جوانوں نے 200 سے زائد افغان طالبان اور ان کے سرپرستی میں پروان چڑھنے والی دہشت گرد تنظیموں کو شدید قسم کا مالی اور جانی نقصان پہنچایا ہے، جبکہ دشمن کے متعدد ٹھکانے، تربیت کیمپ اور پوسٹیں زمین بوس کر دی گئی ہیں۔ ISPR نے تصدیق کی ہے کہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب افغان سرزمین سے فتنہ الخوارج اور فتنہ ہند کے دہشت گردوں نے بزدلانہ حملہ کیا تھا، جس میں 23 پاکستانی جوانوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اور 29 کے قریب زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن پاکستانی افواج نے حق کے دفاع میں فیصلہ کن اور تباہ کن کارروائی کرتے ہوئے دشمن کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا۔ 2 درجن سے زائد پوسٹوں پر قبضہ بھی کر لیا گیا ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق جوابی حملے میں افغان طالبان کے 21 ٹھکانے وقتی طور پر پاکستان کے کنٹرول میں آ گئے، جو کہ ابھی بھی پاکستانی فوج کے کنٹرول میں ہی ہیں۔ پاک فوج نے افغان چوکیوں پر پاکستانی پرچم لہرانے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی، جس سے پوری پاکستان نے نعرہ تکبیر اور پاک افواج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پاک فوج نے دشمن کے کئی تربیتی مراکز، اسلحہ ڈپو اور نیٹ ورکس کا مکمل طور پر صفایا بھی کر دیا ہے۔ اس پر پاکستانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ملک کی دفاع پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہماری سرزمین پر کوئی عناصر میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اس بارے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی فوج نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان اپنی سرحد کو وہی حیثیت دے گا جو دنیا کے خود مختار ممالک دیتے ہیں۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ بارڈر پر باقاعدہ امیگریشن کا نظام مزید سخت کیا جائے گا۔ اب ایسا قطعاً نہیں ہوگا کہ صبح اٹھے اور تکے کھانے سرحد پار کر کے پشاور آ گئے۔ افغان طالبان اور بھارت اگر دہشت گردوں کی سہولت کار بنیں گے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔
पहले ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने तारीखी शिकस्त खाई, दुनिया ने देखी। अब तालिबान और फितनल ख्वारिज की धुलाई ने नई तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की प्लेटफार्म एक्स पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा कि उन्होंने तुम्हें भी फेंटी लगा दी, यानी तालिबान इंडिया के कहने पर पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे और शिकस्त खाई। ISPR ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए मजीद कहा है कि तालिबान हुकूमत फौरी इक़दामात करे, वरना पाकिस्तानी अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह के अहदाफ को मुसलसल निशाना बनाकर मिटा देंगे। दूसरी जानिब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी का कहना है कि अफ़गानिस्तान हमेशा बातचीत का हामी रहा है, मगर ज़रूरत पड़ी तो इन्हें खुदमुख्तारी का दिफा लाजमी करना होगा। पाकिस्तान ने बरादर मुल्क के साथ ज़्यादती की है। सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा है व्यूअर्स, मगर कौम का अज़म बुलंद है। पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज एक सफ़ में खड़े हैं। व्यूअर्स, कुछ इतलात ऐसी थीं कि जो अफ़गानिस्तान की जानिब से हमला किया गया वो दहशतगर्दों को पाकिस्तानी सरहद की जानिब धकेलना चाहते थे, मगर पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर रिएक्शन दिया, जिसकी तवक्का इंडिया और अफ़गानिस्तान नहीं कर रहे थे। दूसरी कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि इंडिया की जानिब से भी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर एक हमला करना था, मगर जब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अफवाज का सख्त रद्द अमल देखा तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और ऑपरेशन सिंदूर को कुछ अरसे के लिए मुलतवी करना बेहतर समझा। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की वालिदैन के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट यानी जवाज़ात की जानिब से नया एलामिया सामने आ गया है। अब 18 साल से कम उम्र बच्चे अपने विज़िट वीज़े के अकामे यानी रिहायशी हैसियत में इसे तब्दील कर सकते हैं। ये सऊदी हुकूमत का इंतहाई बेहतरीन इक़दाम है। व्यूअर्स, जवाज़ात ने वजाहत करते हुए इस बारे में कहा कि अगर माँ और बाप दोनों ममलिकत में मुस्तकिल अकामा होल्डर हैं तो इनके बच्चे का विज़िट वीज़ा बाकायदा अकामा में आसानी से बदला जा सकता है। यानी अब वो ख़ानदान जो अपने बच्चों को विज़िट वीज़े पर रखते थे, इन्हें बार बार तोसी या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जवाज़ात ने कहा कि इस फैसले का मकसद ख़ानदानी इस्तेहकाम, समाजी आसानी और रिहायशियों के लिए कानूनी कार्रवाई को आसान करना है। मज़ीद कहा गया है कि दरख्वास्तें सिर्फ़ ऑफिशियल सरकारी चैनल्स के ज़रिए ही जमा कराई जाएंगी ताकि अमल तेज़ और महफूज तरीके से अंजाम की जानिब जाए। सऊदी अरब के इदारों की जानिब से ये वजाहत इस वक्त सामने आई है जब एक रिहायशी ने सवाल किया था कि वह अपनी अहलिया और बेटे के विज़िट वीज़े को अकामे में बदल सकता है या कि नहीं, जिस पर जवाज़ात ने तस्दीक की है, जी हाँ, कवानीन के मुताबिक ये मुमकिन है। यानी अब सऊदी अरब में मुकीम हज़ारों ख़ानदानों के लिए बड़ी आसानी हो चुकी है। विज़िट वीज़े वाले बच्चे अब अपने वालिदैन के अकामे के तहत मुस्तकिल रिहाइश सऊदी अरब में हासिल कर सकते हैं। ये सऊदी हुकूमत का फैमिली सिस्टम के लिहाज से एक बेहतरीन इक़दाम है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में रहने वाले तमाम इंडियन अफराद के लिए बहुत अहम इत्तला आई है। इंडिया जाने वालों के लिए नया एलामिया जारी किया गया है। अगर आप बहुत जल्द इंडिया का सफ़र करने के लिए जा रहे हैं तो ये तफसीलात लाजमी जानें ताकि आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इंडियन हुकूमत की जानिब से तफसीलात शेयर करते हुए कहा गया है कि अब हर गैर मुल्की मुसाफिर को भारत पहुँचने से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन ई अराइवल फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म आपके इंडियन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पर दस्तयाब है। इंडिया की हुकूमत ने कहा कि ये फॉर्म इंडियन वीज़ा पोर्टल या स्वागतम मोबाइल ऐप्स के ज़रिए भी भर सकते हैं। तफसीलात में बताया गया है कि ये दोनों एप्लीकेशनें गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से मुतल्लिका अहम मालूमात आसानी से डाउनलोड की जा सकती हैं। अहम बात व्यूअर इसमें यह है कि ये कानून ओवरसीज़ OCI कार्ड होल्डर पर भी लागू होगा। यानी अगर आप गैर मुल्की शहरियत हासिल कर ली है तो आप पर भी ये फॉर्म लाजमी भरना होगा। भारतीय शहरियत इस शर्त से मुस्तस्ना है। लिहाजा ये बात अब क्लियर हो गई कि इंडियन अफराद जो कि इंडिया की नेशनलिटी रखते हैं और दूसरे ममालिक में रोज़गार के लिए गए हैं, उन्हें इस फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो तमाम गैर मुल्की जो कि इंडिया का सफ़र करेंगे उन्हें ये लाजमी भरना होगा।
31 दिसंबर 2025 तक लाजमी तौर पर कार्ड को OCI कार्ड में तब्दील करना होगा, वरना वो इंडिया का सफर नहीं कर सकते। मजीद इतलात के मुताबिक हैंड रिटन PIO कार्ड के लिए भी इंटरनेशनल इदारे ICAO किसी भी वक्त गैर मोतबर करार देकर इसे बंद कर सकता है, जिसके बाद आपको वीज़ा हासिल किए बगैर दाखिला मुमकिन नहीं होगा। अगर आप भारत जाने की तैयारी कर रहे हैं तो फौरी तौर पर अपनी अराइवल फॉर्म ऑनलाइन जमा करवाएं। ज़रा सी लापरवाही एयरपोर्ट पर बड़ी मुश्किलात बन जाती हैं। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद होशियार हो जाएं। बहुत अहम इतलात आपको एक नए फ्रॉड जालसाजी के बारे में बताई जा रही हैं। सऊदी अरब में नया ऑनलाइन फ्रॉड स्कैंडल सामने आया है, जिस पर सिक्योरिटी इदारों ने अलर्ट जारी कर दिया है। वीवर, अगर आप भी सऊदी पोस्ट के जरिए पार्सल या डाक वसूल करते हैं तो आप केयरफुल हो जाएं। सऊदी पोस्ट ने हंगामी इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि इंटरनेट पर जाली वेबसाइट और फेक फीचर तेज़ी से फैल रहे हैं। ये जालसाज लोग सऊदी पोस्ट का लोगो और नाम इस्तेमाल करके अवाम को धोखा दे रहे हैं और इनसे शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर की तफसीलात मांग रहे हैं। एक बार आपको ये मालूमात दे दी तो इसके बाद आपका बैंक अकाउंट लम्हों में खाली कर देंगे। जालसाज एक और ईमेल, पॉलिसी या SMS के ज़रिए भी कुछ ऐसी इतलात शेयर कर रहे हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका पार्सल पोस्ट ऑफिस में आ चुका है। इसे हासिल करने के लिए अपनी तफसीलात दर्ज करें, लेकिन दरअसल जो फेक लिंक होता है वो आपकी मालूमात चोरी कर लेता है। इस लिहाज से सऊदी पोस्ट का वाज़ेह पैगाम है कि किसी भी अदायगी या ज़ाती मालूमात दर्ज करने से पहले हमेशा वेबसाइट या ऐप्स की असलियत की तस्दीक लाजमी करें और सिर्फ ऑफिशियल साइट या सेटल ऐप्स के ज़रिए ही लेन देन करें। कतन किसी और लिंक के ज़रिए अपनी पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंटों में ट्रांसफ़र ना करें।